Sartinio ro Lok Sabha wo nung jebot ini phepo tinio maha mahine khokse khopik umur le maha krinalis. Tau joralo jang center aing agri ma center gochiram paron aing center. Boro kuno tau kurunto kuno disturb lekroi kahama keno boat line rom ye boat diet mani ke pai jong kaham no tau jor. Ingke sa joto lugu projar nolak ma koksem chus. Tau ke abon sa inbon kaung wo aing ting poyon no kupo pai ha bro tinta centero EVM machine nosto hiye kupo pai ha VVPAT ke ha nosto mokpol ketinyo khemayan unto ha abor ke kupo to ar ko nistoy bro ni engineer to technician to bro ti keno rinai ke nistoy bro joto sang keno kahama ke jangan nim rim chumuno rinai anga sakio takridi talachidi arpo jeko pasta nimsio sari pasta nimsio boat ni area o ha ye boat ye makhedi ye ang joto nok sai chu poribesh nok sang ma ke khama ke re ni ma ye ang joto nok kabo kabo machine je nosto mola bolo bro jaga nosto machine nosto mo ke thum sarai ke ajang dam chorani tre ke ha tongpio bongsul hi ni ma jaga aropo nosto hi sa ha ke jang omot puro ke ha sabio ke jang thumlayo aro ke BVPAT nosto ungtong rambo ye tau bondo tongra ko broni bro ringai to ye ang no kuporio cha sartini je bud rinai ro nim sinyo je bud ni moteo as insan doro asa percentage to samaya arpo jengpo anga sakio jebabe bro unthio response maimo bro jebabe saklaimo mia hor porjonto ko jugajug khio je dolo ko tongto jungjepo ta molole CPIM ni prati angno no chikra tura to kriye pairi ma he chungchong la he no mukha ni kupo sudu bru mangya tre somproday bru kono bokongno sahuyo arba anga sakio kahama keno painai Kacau.